What's up everyone, Alif is here and I'm back with a brand new video for you today. So in this video, hari ini saya mau unboxing something which is recently saya ada beli laptop baru. And yeah, saya mau unboxing lah hari ini. And yeah, without any further ado, let's get down to this video. Oke guys, yang paling last sekali adalah ya nih saya punya laptop. Saya sudah tengok juga sebenarnya masih saya beli first tuh dia kasih display sudah sama saya, dia kasih tunjuk dia punya rupa bentuk, dia punya design and that kind of things. Cuma sini saya mau kasih review saja balik. Oke, without any further ado, jom kita buka. Oke, mempersilakan. Oke, kalau kita buka lah, sini. Dia macam biasalah. Saya kurang juga saya mau review ataupun cakap ataupun mau komen pasal ni laptop. Saya mau kasih tahu saja yang laptop yang saya beli nih. Dia Intel Core i5. Sekarang dia Nvidia GeForce. Saya pun tidak tahu yang mana satu dia punya model. And apalagi dia Windows 10 juga. Jangan kau berisau, berkualiti juga nih laptop. Takkan saya mau beli yang tidak berkualiti kan. Oke, lepas tu dia 4GB RAM dan 1TB. Tidak tahu storage dia 1TB kalau saya tidak silap. Lupa saya mau kasih tahu, ini laptop dia punya jenama Acer Aspire i1414. Oke, kelebihan dia sini better graphic, faster memory speed, faster wireless, true harmony, certificate from the Skype and bla bla bla. And ya itu sajalah. So yeah guys, that's all for today. Hope you guys enjoy this video and don't forget to give this video a huge thumbs up and drop a comment down below. And yeah, if you are new here, consider to subscribe to my YouTube channel is down here. And yeah, once again,